अब पालाई खाना खाकामानि कक जे इदानीं राज्य सरकार हुब्बार दप्तरनि किसु पोस्ट बरक लांनानै बागै अलरेडि ठीक थैका तब एग्रिकालचार हुब्बार दप्तर 58टा पोस्ट एसिस्टेंट टेक्नोलॉजी पोस्ट लांनानै बागै इंटरव्यू नाखा और 58टा पोस्ट सिनी एसटी तिप्रासा नि कोटांका 18टा 18टा एसटी कोटा साबे कारणे 18 जन लांनानै मतो যথেষ্ট সুযোগ दङ किन्तु बाला एखाने खाकामानि ककंखा 18 जनानि बिसिङाव मात्र 8 जना अजागा तिप्रासा बा एसटी कोटा फिलाप खायजाका ताई 10टा पोस्ट अब जेनेरेल न पोस्ट न फिलाप खायनायनि बागै अलरेडि बुंबुंनि तालिका बर प्रकाश खायजा अब तो कोनो मते नुइमिन्दा अब अत्यंत निंदनीय काज अब अत्यंत तामनाय अब साया संविधान आईन विरोधी तामनि बागै हिमालय एसटी जुदि नों हरकमायना हराखाय ताइला पुरा पोस्ट नेक्स्ट टाइमनि बागै नों इंटरव्यू कल खैमानो किन्तु एसटी पोस्ट नों जगह रिजार्व खै जेनेरेल न कोनो मते दाइमिन्या किन्तु बालाय खाना खाकामा ककंखा जगह तामनाय 10टा पोस्ट एसटी नि रिजार्व खै जगह जेनेरेल न जगह तिसकनानि बागै बरक जगह तालिका ठीक खै अथच तब पोस्ट तो माने फिलाप इंजांनान कोक्या एग्री बीएससी बा एग्री एमएससी बा जरा बीएससी पास खायजाक बरकनि बागै अब पोस्ट जगह क्रिएशन खायजाका एकाय अब हयतो যথেষ্ট परिमाणे अब हाय क्वालिफाई बरक दङ যতটুকুন खबर ना माने एप्लिकेशन 18 जनानि पर क्लाइखा प्राय 30-32 जना एप्लिकेशन क्लाइखा किन्तु बरक नाकि मेरिट कवर खाया अबनि बागै बरक तामनाय लिस्ट तिसक जागै अरे अब तो ननि कोक्या और इंटरव्यू सब नाखाबा इंटरव्यू नाखा सुफियात ने कैसा माने एनजीओ जे एनजीओ आरएसएस नि बरक बीजेपी नि बरक नि स्नामजा कैसा सोसाइटी फॉर एंटर तामनाय स्पेनरशिप डेवलपमेंट कैसा सोसाइटी बरक तामनाय इंटरव्यू न नाखा अरे अब तो सब बरक आसले बीजेपी आरएसएस नि बरक इंटरव्यू नावै तब अ जगह बरक तामनाय मेरिट कवर खैयानै डिप्राइव खैनानै कोनो अधिकार जगह करै सरकार आसले अबनो काहाम कोनानै दरकार चेरिनायनि दरकार एवं अ जगह 10टा सीट जे रिजार्व खैमानि अब कैंसिल खायै तामनाय कताल खै नाखांकाय इंटरव्यू कल खायतों कताल खानानै व्यवस्था खायतों एर आगे बसंनु खा बाहायनो तामनाय नार्स जखन tlangka 50 जना tlangthini अजाको बाहायनो 13-14 जना मात्र डाक्टर 23 जना tlangthini अजाको बाहायनो खरकसा मास्टर tlangka एर आगे अजाको बाहायनो नुखा जेखाने 206 जना मानानि कक अजाको बाहायनो मात्र 95 जना अब हायके शुरू থেকে ना सरकार চাকরি যতটা tlangk दङ सब জায়গাनो डिप्राइव खैतंखा अब कोनो मते मानिनानै कइया অপরদিকে অথচ কক দङमानि বছর 50,000 চাকরি tlangनाय চাকরি অজাগা রতুক হিসেবে চাকরি রানাय এই ধরনের ককলাম দङमानि কিন্তু তিনি চাকরি তো ইয়া বরংস বামফ্রন্ট সরকার তংফরে যে সমস্ত চাকরি পোস্ট ক্রিয়েশন খাইতলাংমাनि ইতিমধ্যে आरडी থেকে আরম্ভ খাই एलडी বিভিন্ন দপ্তর প্রায় 5,000 কাছাকাছি পোস্ট অজাগা ডিমোলাইজ খাইয়া ঠিক এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট और बहन प्राय 4,000 पोस्ट डिमोलाइज खाइया अब हाइकाय जेखाने
ক্রিয়েটেড পোস্ট তংমানি যেখানে পোস্ট স্নামদাক তংমানি ও পোস্ট সে অবলব্ধি গটিরে ও জায়গা পোস্ট মানে তামনাই শেষ খাইছি রুই কথা তো পোস্ট ক্রিয়েশন খায়া খাইয়া যে পোস্ট তংমানি বো ও জায়গা অবলব্ধি গটিরে ডিমোলাইজ খাইয়ে তিনি চাকরির জায়গা খসরি তংখা যেখানে চাকরি তলাং দङ ও জায়গা বহাইন অবহাইকে একটার পর একটা যদি টিপটাই খাইখাই অব কোনো মতে মানিনাनै কইয়া তাখর পখর অবনি বাগিন ও ঘটনার অত্যন্ত নিন্দা জানাগো প্রতিবাদ জানাগো এবং বিশেষ করে ইদানিং এই যে তাবুক যেটা প্রসেস চলিত মানে এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি যে পোস্ট ও জায়গায় যেখানে তলাং মানে 58টা পোস্ট ও জায়গা 18টা যেখানে ST রিজার্ভেশন বাকি ও জায়গা হাজার দं মানে কিন্তু 8জন তলাঙ্গै 10জন ও জায়গা তামনাই জেনারেল ন ও জায়গা তিসক রাজাखा अब तो কোনো মতে মানিনাनै ঠিক যায় जों सानै नायो বিশেষ করে যারা সাফাইকে ন টিপ্রাসা नि कक सानै द सिनि MLA MP মন্ত্রী যারা দंनाय বড় কি অবন পারমিট খাইকে বড় কি অবন গসিনাখা আর গসিনা খাতাম প্রতিবাদ খাইনে ককলাইনে हि तामनि बै प्रतिबाद खायने ककलायनाय এবং आं सानाय सिनि अनुरोध दंनाय যত খাগাनां ताखौ बुखराव এই যে অন্যায়ভাবে ও জায়গা দি রিজার্ভ খাই দंमाने আবনি বিরুদ্ধে ব্যবহার খাকারাখা বাঁচানোর দরকার সরকার আসলে প্রতিটা ক্ষেত্রে ন চাকরি বাকরি তো করেই ন করে যেখানে তলাং দंमाने ও জায়গা এই ধরনের ভাবে ডিপটাইপ খাইখাই अब तो কোনো মতে ঠিক আবনি বাগে সিনি কর্ম দंनाय যে এই যে তাবুক যেটা প্রসেস চলিত মানে अब যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাংখাংকাই এই প্রক্রিয়ানে ক্যান্সেল খাই কথাকে নাথম এবং কোনো মতে এই সমস্ত RSS BJP नि পরাও এই সোসাইটি টুয়ারিটি খাই ইন্টারভিউ নাওই মানে পুরো গভর্নমেন্ট সাব চাকরি মানে যোগ্যতা দं নির্বাচন খাইয়ে রেনাই এই ধরনের প্রশাসনের কইয়া আরে গভর্নমেন্ট তাম অসুবিধা দंबा गभर्नमेंट डायरेक्ट इंटरव्यू ना चाकरी तलांथों मेरिट इनविटेड तलांथों ऑनलाइन से चाकरी तलांग को कोनो MLA ना था नांगला कोनो तमने मंत्री ना था नांगला कोनो नेता ना था नांगला काकाबाती जना সম্পর্ক दंगला इलेक्शन आगे कत कक साका तब ऑनलाइन से যত কিছু না ऑनलाइन मेरिट ভিত্তিতে तमने অফার সারতো ऑनलाइन सारतो ऑनलाइन বিচারতো नों निजे निर्वाचन प्रतिश्रुति मते नों निजे गाइडलाइन मते न किन्तु तिनि एकटा एनजिओ नि पिसिङो इन्टारभिउ खाइयाको এই ধরনের ডিপ্রাইভ খাইनानै अधिकार तंत्र पक्षे এই সরকারের রানানি ঠিক গিয়া আবনি বাগে जों GMP नि तरफ থেকে আবনি তীব্র প্রতিবাদ খাইও এবং এই ধরনের দি রিজার্ভ অবাকে খাইनानै কোনো মতে রানানি ঠিক গিয়া যত খাগানাं তাকু বুখর এবং প্রতিবাদ সুচারংথং এমএসএ তাবো এই গভর্নমেন্ট চাকরি তলাংনানি যে পুলিশ থেকে এনএসএ তাবো মানে এমাং চাকরি মানে এমাং সেনুনান ককরিখা কারণ গরিব বড়ক সাধারণ বড়ক যারা কম নাম্বার মানখা বংনি ভবিষ্যৎ তিনি একবারে মানা আমফ্রা সরকার তংফুরু চাকরি তলাংখা তাম नै 30% নিডি 30% সিনিয়রিটি 40% মেরিট অন্তরপক্ষে 60 जना गरीब बरक आको खाइए ओ खेदा सरायनि बरक स्कुल जारा पढ़िनाय तामनाय थालसर स्कुल जारा पढ़िनाय बा मानदे पढ़िनाय आखिल सब पढ़िनाय जंपुय पढ़िनाय ग्राम गामि आमसे जारा पढ़िनाय स्कुल बिसिका हयतोबा सेरकम काहामिया किन्तु बरक चाकरि मानखा और नेताजी सीसी बिहार हलिक्रस पढ़िनायबो चाकरि मानखा आइके एकटा समता ओ जागा शेयारिं खाइए ओ जागा सामुनि व्यवस्था आंखा এবং তিনি তো গভর্নমেন্ট পুলিশ নাকা শুধু মেরিট উপরে বরংনি চাকরি না নাই মেরিট উপরে চাকরি না নাই হিংগাকাই এমএসএ তাবো চাকরি মানে তাই কোনো সুযোগ চাকরি খা ও সুযোগ কাইসা কুসু যেখানে কিসাং মিসাং দंगनि জাগাবো নং যদি তামনাই ও জায়গা রিজার্ভেশন সেবাयै রিজার্ভেশন মানি याखै एनजुनि याक्तै मेरिट लिस्ट ঠিক খাইরোই ও জায়গা তামুং তংকা সেমিয়া দানা পানানি ব্যাপার সাপা দাং তংকা সেমিয়া এইরকম ভাবে একটা এনজিও ইয়াকতে এই সমস্ত খাইয়ে
मेरिट लिस्ट खाइरुए साख्रि तलांगै डिप्राइव खाइनानै कोनो मते नानि ठीक गैया काजे अब इमिडिएट बननांगै दरकार सोंनायो सुस्थ भाबे थि आसे गभर्नमेंट पलिसि मते न मेरिट इनभिटेट तांथों कोनो धरনের रिजार्वेशन अ जागा सेवायै साख्रि तलांगनानै ব্যবস্থা थाखाथों अब जुदि खांखाय বৃহত্তর আন্দোলন সাথে তাই কোনো লামা করে এবং যদি সরকার যদি अब প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ খায় নিশ্চয়ই जों गण तामनाय जनदरबाराव जेमन थानाय आइनि पदक्षेप ग्रहण खानाय बाध्य दंनाय काजै जों सरकारनि थिङै आवेदन खानाय बन्द खायथों रिजार्वेशन जेटा सेवायै जेटा एसटी रिजार्वेशन सेवायै जेटा जेनेरेल रेनानि बागै साइटक दं माने अब इमिडिएट बन्द थों अ खरां जता दाखौ बखरावबो दिशा लायबाय थों कग्ना सानाय बेवना हाम